James ang tulo. Kulapo para uno. Kulapo serve. Ilaga. Para Kulapo. Janlep ang ilaga combination. Ilaga wala isibol paghatag. Tuara gibaglusan ng liad. Tungod kuha pa rigid to na bitay na agay gihatod ang timbre ni Janlep out ball 3-0 na may arangkada na ang team Cebu City early in the game sa atong game 1 servisyo Kulapo is the best para 4 para Sadam Lobo gilak rakrakan ni Ilaga sentro live Ilaga nice defense ng team Mandawi tawag ni Reggie Kaban sakit at tirahan pero pati ang gusto na padayon ta sa atong sponsor Konsehal Manolito Langido Konsehal Romeo Rihis Konsehal Dinis Kasinsya wala to ara Janlep hawan pas kan menang wah ka team coming from Mr. Explosive Jobert Barsinas 3-0 na Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Tuara Janlep. Kamang na Sadam. Gidak na kag bato ni Janlep. Tuara. Iyayay si Idol Jobert. Side out. Padayon ta sa atong mga sponsor. Konsehal Geralda Kutamura. Konsehal Rini Lapas. Konsehal Jerpy Kanoy. Konsehal Rumart Tanggaro. Konsehal Melvin Traya. O kini ato ang mga sponsor assisted niya sa skid chairman o sa mga councilors. Ilaga. Kulapo may paglos. Para ito ang atong swan. May ginagayay. Dili kay gusto ka pa. Ono tris na mga kaibigan, ono tris. Servisyo na Mighty Mouse para dos. Ilaga to set combination gitubag ni Jobert. Reggie. Tuara. Grabe rak-rak ang team Cebu City sa kitas mga bola ay Reggie Kaban di madawat ang tira sa ahensya ono tres Cebu City's ball servisyo na game breaker Sadam forever Janlep stopper ni Janlep kagar kabuto ang stopper ni Janlep 4-1 na sa atong game 1 kini servisyo Sadam para 5 grabe Kulapo may rak-rak ko Huwag ko kaluoy, milambas Kulapo, murag sa baseball bat. Ato ala, naunay, sari. Ono 4 mga Exxon. Ono 4 mga kaibigan. Mandawi's ball, ono 4. 4 against 1 in favor of Team Cebu City. Ini para dos. Janlep to serve. Ay, lubog yata ni Sadam. Janlep, milamba. Agsik ang team Lip Sadam. Shout out yan ni Botkan Nakrabaya. Shout out Yuyo Emiliano Botorquiano. Lobo. Ilaga. Picos. Hatag tungod. Counter attack ni Jobert. Kabasa sa Richie. Hard question na ihatag ni Mr. Explosive Jobert Barsinas. Baan sini. 2-4 kini para 5. Agay nadugang si The Mighty Mouse. Grabe ning Kulapo ay. 5-2 na 3.3 na sa team Cebu City sa ato ang game 1 agay Reggie na naman giapod yung si Reggie o si Ilaga this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon karkad bisilin Chicharon pwedeng ulamin sa sarap o email ban po rin if you are in ban for wedding call 0992435411 email ban po rin Kulapo nilaras ato inside o Eric Lasap yung Manuel Estrella shout out kini para 8 na serve Kulapo ay Mr. Explosive giliwagin ang team rig sound ni The Silent Assassin para The Mighty Mouse siyang what a shot Mamma Mia grabe ay hard shot coming from Mr. Explosive it can break your arm also your hearts grabe atong mga Kulapo may pusing may pabuto grabe ay di matabas-tabas na tirahay gusto humano ni Kulapo sa iyo gusto mulig sa iyo
Gusto ka mulig sa'yo Kulapo? Agay naduga na sa Toko di Sadam. Goodbye Philippines ay guto buhol. Jeez. Los na. 8 point lead sa Team Cebu City. Kulapo to serve para 11. Alagi. Arak Jubert. Lah, Sadam forever. Di mapunit ang topod ni Sadam forever na game breaker. On sina for the win na. Para game over sa game 1 serbisyo Kulapo. Para daw sa game 1 ang Team Cebu City. Lah, Jobert nagkahit oy. Tara, makmak na. Gimaso ng Kulapo. Agay to